हरे कृष्णा मायक बरती स्टार्ट करछुवा हरे कृष्णा हांग सकड उपस्थित आशिल्ल्या भक्तांक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव स्वागत करता। सो आज अपरा एकादशीक भगवत पुराण कोंकणी हांनी प्रति एकादशीक आयोजित केला म्हणजे संपूर्ण भगवत गीता पारायण आज आसा। सो पुरा जणांन पार्टिसिपेट केलेल्यान कोण युट्यूबांत ऐकत की पुरा जणांक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव मनस्पूर्वक स्वागत करता। सो सुरवेक आम्ही मंगळाचरणम सांगू येतसची आर्य आचार्य तू रेडी आहेस मम्मा? हाँ विद्यका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललित श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद आर्याचार्य खुशी जलम्मा तशी प्रति एकादशीक येऊन भगवद्गीते तुम्ही पारायण करताची तशी सांगितलं तशी तुम्ही प्रति एकादशी येऊन तुम्ही सेव देऊ का म्हणाव निमून घेत। हरे कृष्ण। तशीच आता गीता महात्म्य सांगू येतसची धन्य आचार्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सांगू गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्त दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण धन्या भारी कोण सांगल्यामा अशींची प्रति एकादशी येऊन तुम्ही साव दियाच्या मा। ओके हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद मग भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन आर्य आचार्य कनी तुका मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। सो आता मी आमगेल्या भगवत गीताचे पारायण सुरू करचे पशी पुढे आम्ही आयजी जपटाका बगे थोडे आम्ही जपा बगे थोडे आम्ही ऐकूया। प्रति एकादशी ऐकताची जाल्यार कसं म्हणारी प्रति एकादशी आयली तशी आम्ही विसरताची कसं म्हणा आम्ही पुरा मनुष्य जन्म आसची सो आमकां तितलो आमी प्युअर भक्तीन नांची
सो आम्ही कसं सांगतात की 1-2 दिवसांना पास विसरता तर तुम्ही विसरूनच जा म्हणून कंटिन्युअस तुमकां मात म्हणणे म्हाका काय सांगता असं हांव विसरता सो ते आमगे मना पडता पडता राहिल्या ते आमगे मनात ते विसरनशी आमकां ते उडगास येता म्हण तशींची सो आज आमकां जपटावका बगे सांगू दिवचे तसची आमकां पुरा आजनागूत आसत आमगे मोगाची राधिका प्रिया माताजी सो राधिका भाऊ माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां आज आयची जपटावका स्वागत करता हरे कृष्ण हरे कृष्ण ఎక్కడ భక్తవృంద ప్రేమळ लोकांक दंडवत प्रणाम हे एक सान अवकाश दिलेल्याक हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू हर ग्रेस सखी चरण माताजी आणि सकड हे भागवत पुराण कोंकणी टीम हांका खूप खूप आभार प्रकट करता आणि कृतज्ञता व्यक्त करतास हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं हरे कृष्ण सो अब क्विकली 5-10 मिनिट भितरीची जल तशी वगी सांगच प्रयत्न करता विद्या माताजीन सांगितलं असं की वी हॅव टू ऑलवेज मेक अवर सेल्फ रिमेंबर सो दॅट वी डू नॉट फॉरगेट थिंग्स आम्ही लिस्ट बरयता न्हू केन्ना मोबायलार कसं चेक लिस्टान टू डू लिस्ट म्हूण आसता केन्नाची विसरचना अशी भागवतामान तू सांगितलंस कसं विसरचना म्हणून स्मर्तव्यम केन्नाय कृष्णाल विष्णू नाव स्मर्तव्यम करता विस्मर्त्यम न जातुचित म्हणून तशी माताजीन सांगितलं म्हण की आमकां उर्गास पदे पदे येवका म्हणून आम्ही हेच्या टॉक मात्र नाही हरे कृष्णा महामंत्र सांगची तशी प्रचार करूच तशी आम्ही पळयता आसताची जाओ हा पळयता सांगतो की पुरा ऑलमोस्ट 99% पुरा माताजी सणाच पार्टिसिपेट केलेलं सेशन सांगतो त्यानं आमकां एक माताजी बायल मनशा एक अभ्यास असता कशी आम्ही लाभदायक व्यवहार करूं येता म्हणून व्हॉट इज बेनिफिशियल मोस्ट बेनिफिशियल व्हॅल्यू फॉर मनी म्हणटा पळय तशी आमगेली एक मेंटॅलिटी असता की टेंडन्सी असता खंय आम्ही चिकून पडच्या ना कसं आम्ही वस्तू घेता नसो कसं नेच असो ते घर असो होड गाडी असो एक कोथंबरी पल्लो असो चर्च मशोरा करून घेवचे असता आम्ही केन्नायची तसले कलियुगान तुची आता हे युग असताना व्हॉट इज मोस्ट बेनिफिशियल आणि मोस्ट इंटेलिजंट बायल मनशा नव्हे आमकां एक हे असता की आम्ही एक व्हॅल्यू फॉर मनी घेता सच केन्नाय म्हणून ऑफकोर्स हांव तशी मोस्ट इंटेलिजंट ना आम्ही परिवार जनांनी मिला करतले बट वी प्रिटेंड अँड वी आमक टेंडन्सी असता तशीच जावन हे कलियुगाक आमगेल तसे जनाक ग्रंथराज भागवता मानतो 11th कॅन्टो एकादशोध्याय काय हंतू स्कंदांतू 11व्या स्कंदांतू भारी सुंदर वर्णन जावन आयलेलं असं नवयोगेंद्राविषयी सांगताना आणि सांगताची निमी महाराज तांगेले संभाषण जाताना कसं मोस्ट बेनिफिशियल कलियुगांतू म्हणून तान सांगितलं आम्ही ते 1-2 मिनिट ऐकूया कृष्णवर्णं द्विषा कृष्णं संगोपांगस्त्र पार्षदं यज्ञे संकीर्तने प्राये यजन्ते हि सुमेधसा कृष्णवर्णं द्विषा कृष्णं कृष्णोची द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड त्यांनीची कलियुगांतू त्यांनी आयलेलं ऍज इट इज त्याला कसं जाऊन आयलेलं त्यांनी द्विषावर्णम कृष्णोची गौरांग महाप्रभू जावन इन्कार्नेटेड ही हॅज कम एज गौरांग महाप्रभू म्हणून कोणाल वर्ण राधा राणीले भाव घेऊन आयलेले असताना आणि कोणाल उठायलेली असताना संगोपांगस्त्र पार्षदम तांगेल पार्षद तांगेल प्रीती भक्त गोलोक वृंदावनात कोण कोण तांगेल भक्त असं तांग सकड जनाक हांग घेऊन आयलेली आसा खंय आणि त्यांनी कसन घेऊन आयलेली असाची कसन वेपन म्हणून सांगितलं असं कसन शस्त्र घेऊन आयली त्यांनी खडगू घेऊन आयली की त्यांनी की तांगी सुदर्शन चक्र घेऊन आयली वे त्यांनी कसन घेऊन शंख गदा चक्र पद्म त्या घेऊन आयली वे ही हॅज कम टेकिंग होली नेम ऍज हिज शस्त्र म्हणून सांगितलं दॅट इज हिज वेपन चैतन्य महाप्रभू
हे सुंदर जावन आशिल्ले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हे एक सुंदर जावन आशिल्ले महामंत्र ऍज अ वेपन त्यांनी घेऊन आलेले आसा आणि त्यांनी सगळ्यांक वांटीत आसाची म्हणून सांगितलं सो हे कलियुगांतू महामंत्राची महायज्ञ म्हणून सांगितलं भागवतांतू विंगड कसने यज्ञ करका म्हणून आणि आम्ही ते सामर्थ्य आहे ना आम्ही ते यज्ञ करच तशी जाता ताकाची हे महायज्ञ म्हळ्यारीच महामंत्र म्हणून सांगितलं तारक ब्रह्म कीर्तन मंत्र म्हणून सांगितलं हरे कृष्णा महामंत्र ताकाची आम्ही नित्य रूपारी संख्या रूपारी म्हळ्यार एक कितली पुणे कितली यथाशक्तीन कितली जाता 1 किंवा 4 किंवा 8 10 12 16 तशी 64 राउंड कर म्हणलेलं असं ग्रंथांतू जाल्यार आम कलियुगांक वे आर डिस्काउंटेड म्हणटा पळय एक कन्सेशन दिलेलं सो वी कॅन चॅन्ट 16 राउंड्स म्हणून सो आम्ही इतले उपस्थित जन कोण आम्ही हांगासाची एक प्रयास करूया मस्त जनांनी त्या घेऊन असच्या पुढे एक हे संकल्प घेऊन असच्या पुढे भारी खुशी विषय कोण घेनी या कोण 2 हजेर असाची त्यांनी 4 करूया हे संकल्प घेतले निमित्त कसन बेनिफिशियल असं आम्ही फर्स्ट स्टार्टिंग पळय केलं ना कसन बेनिफिशियल असं आमकां कसन लाभदायक असं म्हळ्यार इट क्लिन्सेस अवर हार्ट अवर कॉन्शियसनेस तेच एक व्हड लाभ कलियुगांत तेदन आमगेले हृदय स्वच्छ जात पळय तेदन मात्र आम्ही चांग विषय आध्यात्मिक विषय आणि प्रथम जावन आम्ही देवाक आम्ही हृदय अभ्यास करूच तशी आम्ही फूट करूया आणि हरे कृष्णा महामंत्र मुख्य जावन कसं करता म्हळ्यार आमगेले हृदय प्युरिफाय करता म्हणून सांगितलं तेच व्हड बेनिफिट अँड दॅट इज द बेस्ट बेनिफिट म्हणून सांगितलं सो आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र नित्य रूपार निर्मल भक्तीन श्रद्धेन सांगच तशी प्रयत्न करका म्हणून सांगितलं नाम भागवतम केदन सर्चर येता एंडारी शुकदेव गोस्वामी हेच सांगता असाची की नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख शमनम तम नमामि हरिम परम हरे कृष्ण महामंत्राची संकीर्तन करचे जप करचे तेचे उद्देश जीवनाचे म्हणून त्यांनी सांगितलं आप दिसता हरे कृष्ण महामंत्र किती आबा विंगडकंचे महामंत्र नाव आहे म्हणून येस फॉर कलियुगा इट इज रेकमेंडेड आता मी अशी दिसतं ना आता हे गौरांग प्रभूले लेक्चर्स अशी ऐकत आसली किती सुंदर विषय त्यांनी सांगितलं असं की आम्ही कोणाक केदनाय चढते टाइम फॉलो करताची आता कर्नाटकांत इलेक्शना निमित्त बीजेपी की काँग्रेस की येत आसली बट आम्ही एक जण फॉलो करताची आणि ते ग्रेट पर्सनॅलिटी असताची प्राईम मिनिस्टर असो किंवा सीईओ असो कोणेय असो व्हड मनुष्य देवस्थानाचे कोणे मुख्य हो असताचे मुक्तेश्वर असो तांकां आम्ही फॉलो करताची कित्याक व्हड मनुष्य तांगे लायफांत तांगे जीवनांत तांणी कसन घटन करताची ते एकदम प्रेरणादायक असता म्हणून तांकां आम्ही फॉलो करताची तशीच हे ब्रह्मांडांत मोस्ट पॉवरफुल पर्सनॅलिटी कोण म्हणून सांगितलं म्हळ्यार देवताजन डेमिगॉड्स वय ना गणपती इंद्र वायू वरुण आणि बाकी मस्त असाची मस्त हे डेमिगॉड्स असाची आम्ही तांकां पांय पडताची अशी दिसता की तांनीच बेस्ट म्हणटा पळय एक पॉवरफुल पर्सनॅलिटीची म्हणून जाल्यार अशी सांगितलं असं आम्ही महाभारत रामायण पळयता की ना पळयला ना सगळ्यान कोविडान तर आपास पळयला म्हणून तान कसं पळयला आम्ही त्राही मा म्हणून डेमिगॉड्स खंय वताची देवता विष्णू लय वताची वय की नाही तांकां केदन अशें दिसता की पुरा असुरजन तांकां मारता आसाची तांगेले डिफीट जाता आसा तांणी कोणाले वताची विष्णू लय वताची केदन तांकां कसन जावका आसता कोणाले वताची विष्णू लय वताची केदन तांकां डिप्रेशनार येता तांणी केदन खंय वताची दे गो टू सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड तशें म्हणटाना केदन देवताजनाची कृष्णाले वताची की सहज रुपारी आमचं जीवन वरी कृष्णाला आश्रय घेऊ का म्हणून सांगितलं आणि कृष्णाला आश्रय घेऊच म्हळ्यार खंयच्यान तू नाम आणि तांगेल देव एकची तांत कांय भिन्नता ना सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड नाव होली नेम जप आम्ही जपाची नावाचे नाम संकीर्तन करचे अति उत्तम म्हणून सांगितलं ताका आम्ही कोणाला आश्रय घेवेत श्रील प्रभुपाद हांणी सांगितलं तशी चैतन्य महाप्रभू दुखून आयिल्ले श्रील प्रभुपादान आमकां सांगला पॉकेटान तू ऑलरेडी दिलेलंस अशें एक्झाम्पल दिलेलं की एकड़ो भारी दुर्बळ मनुष्य रडतास काय गट्टी जोर जोरान मगले दुड्ड ना कसं करचें कशें मगेल जीवन व्यतीत करचें म्हणून रडतास काय आणि तागे पॉकेटान तू 4 करोडा चेकस
अरे कसं पळय 4 करोड चेक घेऊन तो 2 तास खंय आणि तो रडतास खंय मागले दुड्ड ना कसं करचे पाय कसं खावचे पिवचे म्हणून जाल्यार कोणकी एक बँकर म्हणता पळय तो तागेले एक संपर्क आहेत त्यांचा सांगते हे कसं माराया तुगेल पॉकेटान तुझी 4 लाखाचे 4 करोड चेक कस मग त्या वचून डिपॉझिट कर बँकान तू आणि ताजी दुड्ड काढते आणि तुका पळय लाभ जातलो हो अशी नव्या म्हणटा कळत अशीची हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपादान आमगेल पॉकेटांत ऑलरेडीची ते घालेलस आमगेल कसं कर्तव्य आम्ही भक्ताल संपर्क येऊन गुरु महाराजाल संपर्क येऊन वरिष्ठ वैष्णवाल संपर्क येऊन ते चांग वैष्णव गुण संपादन करून नित्य रूपात हरे कृष्ण महामंत्र केल्यारी ह्या महायज्ञ संपन्न केल्यारी आमगेल जीवन सार्थक जाता आणि लाभदायक जाता हरे कृष्णाची होड लाभ आमका म्हणून सांगितलंस ताका आम्ही नित्य रूपारी हे जप करचे जशी आम्ही संकल्प घेऊया म्हणून हांव तुमका एक प्रेरणा मात्र आम्ही तुम प्रार्थना करता हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद की जय सांगेल उतरान कसने चूक जावन असल्यारी देवान आणि हांगासे उपस्थित असले सकड वरिष्ठ वैष्णवान क्षम कोण दिवं हरे कृष्ण हरे कृष्णा राधिका माताजी भारी चंद कोण सांगले करेक्ट हमको बाइल मनशी प्रत्येकांत में लाभ पड़े सब्जी मंडी वताची पुरा सब दिखे जरा भैया ने भैया दो थोड़ा सा धनिया पत्ता डालो ना तशी प्रत्येक लाभदायक तो आम्ही पळयताची सो तशेंची तुम्ही म्हणा म्हणजे की भागवत माझ्या 11 कंटो तुम्ही श्लोका सांगले निमिराजन सांगला निमिरा महाराजन सांगल्या म्हणजे की आमके एक चैतन्य महाप्रभून इतलं लायक हरिनाम मंत्र दिला सो आम्ही पुराजनांत सांगता ते तारक ब्रह्म मंत्र म्हणून तुम्ही सांगले ताका सांगताचे म्हणून सो आम्ही पुराजनाला पॉकेट असत जाल्यार त्या पॉकेटा केलो जनाला सिवोन असता केलो जनाला झिप असता केलो जनाला प्रेसिंग बटन असता सो कितले वगे जत की आम्ही ते करच्याक प्रयत्न करका सो पुराज एक्चुअली आम्ही भक्तांक सांगा येवका मेन कसं म्हणून आम्ही भक्तांक सांगा येवका तेन्ना मात्र आमके फॉलो करू जाता तेन्ना आमगेलें मन करेक्ट असता की आम्ही ते तांगेल उठू आम्ही हें केल्यार तांगेल उठू मिक्स जाल्यार की आमकां हा तसं लाभ म्हळ्यार हेंच आमकां आमगे बायल मनशान राधिका बद्दल हेंच लाभ हा हेंच लाभ आम्ही हें घेवका आम्ही लाभ घेतल्यार ते आमगेल पुरा फॅमिली मेळटा आमगेल चेडूं आमगेल बामून आमगेल पुरा फॅमिली ते फॉलो करताची सो आमगेल मेन कर्तव्य आम जावन की पत्नी जावन की कसं नाही प्रत्येक फॅमिलीचे सो तिकेल कर्तव्य की तीन कशी मुखार व्हरका तीन कशी करका सो आम्ही आमगेल पॉकेट आशिल्लें आमगेल ते बटन वगे ओपन करया प्रयत्न करका आणि त्या हरिनाम संकीर्तन ते काढाची सो भगवत पुराण कोंकणीत तांणी हें केला जपाचे एक ग्रुप केला तंतु तुम्ही जॉईन जायाची तुम्ही आता एव्हरी संडे का इंडियाचे 5:30 आय थिंक सो 5 o'clock की 5:30 का सो 6 o'clock 6:30 या सो स्टार्ट केला जपाटाक सो एक राउंड झालं एक राउंड 2 राउंड तुमका स्टार्ट करा एक राउंडान कितलं तुमकां साथ तितलें तांदूळ मस्त लाभ असता हांव म्हगेले एक्सपिरियन्स सांगतास तुमकां मस्त आमकां मनाक शांती दिता तुमकां डिसिजन घेवच्याक ते तुमकां हें करता हेल्प करता सो प्रत्येक आम्ही संसार आशिल्लो तर कसने प्रॉब्लेम पडटाचे बट ते प्रॉब्लेम सॉल्व करचे ते तुमकां वाट दाखयता आमगेलें मनस एकदम शांत जावन सो पुराजन हांव रिक्वेस्ट करता राधिका भाऊ माताजीन इतलें चंद कोन आमकां सांगलें जपाटोका बी विषय तो मना धोन याची तुमकां सोडाची प्रति एकादशी येताचे आमी प्रति अशीची वैष्णव वरिष्ठ वैष्णव घेवन येताचे आमी भक्तां घेवन येताची की तुमकां पदे म्हळ्यार आमगेलें भरलां मना तितलें की कायली गुश्टिताक मस्त टायम वत पळा सो म्हणा ते स्टिलाचे हेंची स्क्रबर घेवका जाता सो त्या निमित्त तो ते गश्टिता एक ना एक दीस हांव लेखता पुरा जाण हांगासर भक्ता तो स्टार्ट करताचे हरिनाम संकीर्तन म्हणून मस्त धन्यवाद राधिका भाऊ माताजी तुमकां भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां मस्त धन्यवाद दिता हरे कृष्ण सो आता मी जपा टॉक जालें आता सांगल्या म्हण की आता एक राउंड आमी पुरा जणांना हांगासर कितलो भक्त आसच की वैष्णव आसच की पुरा जाणां हांव रिक्वेस्ट करता जो तुमगेले बीड्स ना जाल्यार व्हडना जपटकाचे मान हातान बीड्स कराचे मनान सांगाचे सो पुरा जणांना एक राउंड सांगा म्हणून विनंती करता ते आमगे लोट सांगू येता आसाची अनुपमा नायक माताजी हरे कृष्णा अनुपमा नायक माताजी तुमकां स्वागत आसा भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां हांव स्वागत करता हरे कृष्णा हंग उपस्थित असलेल्या पुरा वैष्णवाक तुमगेल तर्फे नमस्कार आज स्टार्ट करचो हांवें वय माताजी स्टार्ट कर
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त श्री प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद अनुपमा नायक माताजी तुमका बराच रकम मस्त आनंद चल मनस्पूर्वक जाऊन तुम्ही हरिनाम के ये केलं एक राउंड जप केलं तुमका भगवत पुराण कोकणी तर्फे मस्त धन्यवाद दिता हरे कृष्ण अशीची प्रति एकादशी याची तुमगेला सैव देव कमणाव तुमगेला मागून घेता हरे कृष्ण
सो आतां आमी आमगेले जपा टॉक जाले एक राउंड जप पळय जाले पुराज हांगा इपत्तीस तशेल्यान पुराजनान केले म्हणल्यार तांकां मस्त मस्त धन्यवाद अशी प्रति एकादशी कराची प्रति एकादशी प्रति दीस एक राउंड पुणी कराची म्हणून हांव तुमगेले मागून घेता हरे कृष्ण आतां आमी आमगेले भगवद्गीता पारायण शुरू करया सो फर्स्ट अध्याय सांगू येता सची फर्स्ट अध्यायाचे श्लोका 1 to 7 प्रतीक नायक 8 to 14 शिल्पा शणै माताजी 15 to 21 गीता नायक माताजी 20 to 28 श्यामला नायक माताजी 29 to 35 विशालाक्षी मल्ल्या 36 to 41 सुकन्या नायक 40 to 46 लीला पै माताजी हरे कृष्णा प्रतीक नायक हाँ सुरकर परमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनो विषाद्योगः धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकां व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताः अत्र शूर महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धिः युधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथाः दृष्टा केतुश्चैकितानः काशीराज सवीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युद्धमन्यश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते हरे कृष्णा शिल्पा शणै नाजवा हरे कृष्णा एक मिनिट श्यामला माताजी एक मिनिट गौरी भट माताजी सगी पलट गौरी भट माताजी हाँ ओके सांगायची श्यामला पै माताजी श्यामला माताजी तुम्ही सांगायची पण हरे कृष्ण भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवं शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धपितामहं सिंहनादं विनोद्यच्चे शङ्खं दद्मं प्रतापवान् ततशङ्काश्च भैरश्च वणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त शशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततश्वेते हरिरुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो जल श्यामला माताजी
पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्माव्रकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक् सघोषो द्रातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मैयास योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्ष्येऽहं ययेतेऽत्र समागताः दातराष्ट्रन्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकित्सवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनता पितृमहान् आचार्यान् मातुलान् भार्तॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुवस्न अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदं ब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। कृष्ण सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संस्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तमे त इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा दधानि च आचार्या पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुराः पौत्र शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किम्। हरे कृष्ण। नियत्यादातराष्ट्रान्न कापीति स्वजनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् नाततायिनः तस्मान् आह वयं हन्तुं दातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव।
यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिवत्युतः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेथैः कुलग्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे अन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪುರಾಜನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಭಾರಿ ಚಂದ್ಕೊಂಡು ಪುರಾಜನನ್ ವಜೆಲೆ ಪ್ರತೀಕ್ ನಾಯಕ मस्त धन्यवाद देवा. फर्स्ट टाइम येतच की तुवा भारी चंद कोण सांगली तुवा. अच्छा सांगतास वे. हा भारी चंद लायक कोण प्रॅक्टिस कर देवा. अच्छा ओके लायक कोण प्रॅक्टिस करी तशीची प्रति एकादशी येऊ का ना. ओके आता मी सांदा कोण सांगला मागितलं कंटिन्युएशन आहे नाही उडगास असतं तर ओके कंटिन्युअस आहे 18 अध्याय कंटिन्युअस कर का तुला. ओके मस्त मस्त धन्यवाद देवा. सुकन्या माताजी तुमका मस्त धन्यवाद. तुम्ही चरडाक सांगून देता सची तुम्ही लायक कोणता कशी कयाची मुकार येऊच्या तुम्ही प्रोत्साहन देऊ काम या चरडो वांक तुम्ही येऊ का तुमच्या चरडो वांक मुकारड का. सो मस्त मस्त धन्यवाद. भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे नाव मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. तशी श्यामला माताजी ऍज युजल मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी येऊ का म्हणा तुमगे लागी तुमगे आशीर्वाद आमकास का की आम्ही अशीची कंटिन्युअस करता असाची मुकारवच का म्हणे तुमगे मालगड्याला आशीर्वाद जाऊ का आमका. हरे कृष्णा. तशी विशालाक्षी माताजी भारीचंद कोण सांगल्या मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी याची गीता नायक माताजी तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. चुक्कान अशी प्रति एकादशी येऊ का म्हणून हाव नेमून घेता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे ना तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद. लीलापै माताजी तुम्ही तशीची तुम्ही प्रति एक सेव करताजी अशीची कृष्णाला सेव करता रबाची कृष्णाला अनुग्रह केताय तुमगेल वेरस अशी सेव करता याची तुम्ही सांगेल आम्ही तुमगेल तोंडात पारायण आम्ही ऐके याची आमकां श्रवण करचाक तुम्ही पुराजनान आमकां मौका दिव का म्हणून हांव तुमगेला निमगून घेता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे पुराजनाक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. तशीच आमी आतां धन्य अध्यायावच्या सांख्य योगा हे सांगू येता आसाची 1 to 7 अर्जुन राव 18 to 14 आशुतोष राव 15 to 21 शिल्पा हेगड़े माताजी 22 to 28 आशा हेगड़े माताजी 29 to 35 मुक्ता प्रभु माताजी 36 to 42 आशलता प्रभु माताजी 43 to 49 आर्या आचार्य
50 to 56 Achala Acharya, 57 to 64 Dhanya Acharya, 65 to 72 Rajesh Mahale Prabhuji. Hare Krishna. Arjun Rao, start करें ना. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशीरन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यमास्मकमपार्थ नैतत्त्वह्युपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणैश्च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. न हि प्रपश्यामि ममापथ्य यच्चौकमुच्चौषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत. सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे. गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः. न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः. न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः. आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारत. हरे कृष्णा. यं हि न व्यतयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखा सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः. उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वनयो सत्त्वदर्शिभिः. अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम्. विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. अन्तवन्ते इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः. अनाशीनो प्रमेयस्य तस्य तस्माद्युद्धस्य भारत. यैनं वीति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्. उभौ तौ न विजानीतो
न वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हरे कृष्णा। आशका म्यूट अरसच। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाशो यमक्लेद्यो शोष्ट एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुर्चलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिदयान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेक्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न परिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तथो दुःखतरन्नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ तथो युद्धाय यज्ञस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरथाः पार्थ ज्ञानदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदस्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि परं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तः प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूमोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावनां न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य कुत सुखम् इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितां या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने अपूर्यमाणामचल प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तदत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे न स शान्तिवाप्नोति न कामकामी याय कामान् य सर्वान् उमाचरति निष्प्रहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद राजेश माले प्रभुजी तुमका. अशी प्रति एकादशी तुम्ही येताची अशी तुम्ही येऊ का अशी भगवद्गीता पारायण कर का म्हणून तुमगे भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. तशींची दोन्ही चॅप्टर पारायण केलेले अर्जुन राव आशुतोष राव तुम मस्त धन्यवाद देवा. तुम्ही प्रति एकादशी येताची आज अर्जुनान भारी चंद कंटारी भारी चंद कोण सांगला. मस्त धन्यवाद अर्जुन तुका. अशी प्रति एकादशी येऊ का म्हणून घेत देवा तुका. तर शिल्पा हेगडे माताजी तुमका मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी येऊ का म्हणून घेता. आशा हेगडे माताजी तुमका तशींची मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही अशी प्रति एकादशी येयाची आणि पारायण करायची म्हणून घेता. मुक्ता प्रभू माताजी आशाला प्रभू माताजी तुमका तशींची मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी प्रति एकादशी येऊ का म्हणून तुमगेला निमून घेता. तशी आर्या अचला आणि धन्या तुमका मस्त धन्यवाद अम्मा. तुम्ही प्रति एकादशी येऊ का कंटिन्यू करायची सोडण्याची तुमका मस्त धन्यवाद. एक्झाम असला रे तुम्ही येताची तो तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. अशी अनुग्रह सदा तुमगेल वैरास म्हणून निमून घेता. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. चला आता मी तिन्ही चॅप्टर आणि चारी चॅप्टर ह्या दोन चॅप्टर प्रतिभा नाईक अन्य टीम घेऊन येत असं. सो प्रतिभा नाईक माताजी तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव स्वागत करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आज तिन्ही चॅप्टर चारी चॅप्टर वाचित आसाची. तिन्ही चॅप्टर 1 to 4 पंचमी पै 5 to 8 मेघना प्रभु 9 to 12 लहरी पै 13 to 16 श्रीकला पै 17 to 20 प्रज्वल शणै 21 to 24 वैष्णवी शणै 25 to 28 स्मृति भट्ट 29 to 32 अंजलि गडियार 33 to 36 भूमिका प्रभु 37 to 39 पद्मश्री किणी 40 to 43 प्रतीक्षा किणी. तशी 4th चॅप्टर 1 to 3 श्रेया पै 4 to 6 ऋत्विक प्रभु 7 to 9 स्वाति पै 11 to 15 स्तुति प्रभु 16 to 19 अनंतराय नायक 20 to 22 अधोक्षजा 23 to 26 अदिति गडियार 27 to 30 सौभाग्य पै 31 to 34 स्मिता प्रभु 35 to 38 शांति पै 39 to 42 प्रभा कामत. हरे कृष्ण.
अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धे सनातन किं कर्मणि घोरे मां न योजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकास्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगः न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते अथ सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते अवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रवतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीरयात्रा विजते प्रसिद्धाद कर्मणः। यज्ञात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः। स यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वत्वं केशवोत्कृष्टकामः। देवान् भावयतानेन ते देव भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयःपरमवाप्स्यति। इष्टान् भोगानि वो देव दास्यन्ते यज्ञभाविताः ते दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते तेन एव। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वकं पाप हे पश्चात्तात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यधनसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रियान् रामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिः आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यथा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमां प्रजाः। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्ता चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेद अज्ञानान् कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्वमित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते।
यूटरस्दवा प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दा कृत्स्नभिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा यज्ञस्वा विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्या मनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धान्वन्तो न सोयन्तो मुच्यते ते कर्मभिः ये त्वे तदा व्यस्योयन्तो दानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नस्तान् चेतसा। सदृशं चेष्टते स्वाहा प्रकृते ज्ञानात्मानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्डिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मनिधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरिति पुरुषः अनिचेनपि पाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्री भगवान ऋजुर्गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्नो विद्येनैर्वैरिणः मेन विजते वह्निः आगतं ज्ञानतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपे संस्थेय इन्द्रियाणि मनोबुद्धि प्रत्यधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहनादेश ज्ञानमागतदेव तस्मात्त्वमिन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञानम् इन्द्रियाणि परण्याहु इन्द्रियेभ्ये परं मनः मनस्तस्य परं बुद्धियो बुद्धे परस्तस्य एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थमात्मानमात्मानं जहि शत्रु महाबाहो कामरूपाग्रह इति तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णप्रियो भवतु। चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवेताः अनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजस्य योगितो सकाले नियमाता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया चेत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपलं भवतो जन्मं फलं जन्माभिवस्वतः कथमेतद्विजानीयं वमौढो प्रोक्तवान् इति। श्रीभगवानुवाच बहून्यपि विदितानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिभूषोऽहमधिष्ठाय सम्भवान् मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्थ वीतरागभयक्रोध अन्मया मा उपाश्रिताः बहो ज्ञानतपसा भूता मद्मा उमागताः ते यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि मम वर्त्मानुवर्तन्ते नश्यापात् काङ्क्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके
सिद्धिर्भवति वर्धिता। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागः तस्य कर्तारमपि मां दुष्टकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले इति मां योऽपि जानाति कर्मभिर्न स बध्यते रम्या स्वाकृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुत्वे कुरु कर्मैव तस्माकं पूर्वै पूर्वकर्म। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्चेत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धः कर्माणं तमाहो पंडितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृचालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यः ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनि प्राणैते संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादि विषयानन्यम् इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतया संश्रिता व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेषेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्वितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्म इदं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तदुपदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनतो मये अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रजिनं सन्तिरिष्यसि एते धांसि सम्मिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं
तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं दत्त्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात् योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं कृतं ज्ञानसिनात्मनः युक्तेनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सत् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण. आमकां अवकाश दिल्ल्याक धन्यवाद सर्व माता कोंकणी भागवत. तुमको मस्त धन्यवाद प्रतिभा माताजी. तुम्ही मस्त छान काम करता. हांव लेगीत तुम्ही भगवत गीत मा शिकयता म्हण मागीर पर्यंत नेम पडली तुम्ही वचून त्या देवस्थानात इतलो चेडवांक तुम्ही चेडवां लोटो तांकां शिबिर संमेलनात थंय तुम्ही पार्टिसिपेट कोण चेडवांक तुम्ही मस्त हें करताची मुखार हाडटाची. आमगेले एक कसन सांगची म्हणून म्हाका कळतना. हांव लेगीत भगवद्गीता महात्मा तुम्ही प्रत्येकांतू तुम्ही आसाची. सो तुमकां अशीची मस्त तुम्ही सेव कराची म्हणून कृष्णाले हांव मागून घेता आसा आनी भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव मस्त धन्यवाद दिसता. धन्यवाद धन्यवाद तुमकांय धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता तिन्ही चारी चॅप्टर जाला. आता आमी पंचा चॅप्टर नी सांचे चॅप्टर एक्चुअली हे मंदाकिनी माताजी तांगे टीम येता आसाची. सो मंदाकिनी माताजी टीमा तर्फे मंदाकिनी माताजी तर्फे हांव तांगे नाव अनाउंस करता. सो पंचा चॅप्टर सांगू येता आसाची 1 to 6 पूर्णिमा शणै माताजी, 7 to 8 नंदिता पै माताजी, 9 to 15 पूनम किणी, 16 to 22 कल्पना राव, 23 to 29 गीता पै माताजी. तशेंच 6 चॅप्टर सांगू येता आसाची 1 to 6 रश्मी नायक, 7 to 13 मधुमती शणै, 14 to 20 शोभा किणी, 21 to 27 गायत्री कामत माताजी, 28 to 33 दिनेश किणी, 34 to 39 प्रिया किणी, 40 to 47 दीपा शणै. हरे कृष्ण. पूर्णिमा शणै. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययोर्तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभावो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्. यस्यांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् श्वसन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् तेषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शक्नोति सोढुम् प्राक्यरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखरामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणां ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणां वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः। श्रीभगवान् उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासम् इति प्राहुर्योगं तं विधि पाण्डवा। न हि असन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेत् आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मैवत्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णो सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्तयुक्त्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सोऽहन्नित्याद् उदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्चितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये। समं कायाशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्यानासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेमं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संसामधिगच्छति। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तयुक्तचते तदा।
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। हरे कृष्ण। दिनेश किनी नांचवा। प्रिया प्रिया सांगता। प्रिया ये नहीं मैं एली म्हणजे तुम्ही कंटिन्यू करा माताजी। तीन सांगता म्हणले यो हरे कृष्ण। योगी योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र सर्वदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। किती प्रिया। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्री भगवानुवाच दल्लिकी मुन्नव 33 प्रिया कितले 33 तर कोण 39 ताई 39 ताई सांगता. हाँ प्रिया 34 to 39 प्रिया 39 में श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः।
अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं वकृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्ह्यस्य शेषतः त्वदन्यः संशयास्यास्य चेतान्यह्युपपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्याकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः तं सिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतु मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. चॅप्टर चारी चॅप्टर ने पंच चॅप्टर ने संची चॅप्टर सांगेल्या मंदाकिनी माताजी तांगे टीमाक मस्त मस्त धन्यवाद. पुराजन भारी चंदकोन पठन केलं मस्त धन्यवाद. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव मस्त धन्यवाद दिता. अशी प्रति एकादशी येऊ कमणाव तुम्ही घेता. हरे कृष्ण. सो आता मी 7 अध्यायच पशी पुढे भगवत पुराण कोंकणी त्यांनी कसकसाने प्रोग्राम करता तुमका पुराजना गोत असा जाल्यार हांव वापस सांगता आसता म्हणजे तुमका उडगास वचन अशी तुम्ही उडगासन जॉईन जेया सांगच्याक. तशींची प्रति सोमारा बुधवारा आणि शुक्रारा गीता भगवत गीता पुराजनल विनंती तुमगे मात्र तुम्ही स्पीकर ऑन कराची कसला म्हळ्यार वरल्याल्यांक डिस्टर्ब जाता. हरे कृष्ण. सो सोमारा बुधवारा आणि शुक्रारा भगवद्गीता सुबोधिनी सेशन चलता. सो हेंच आम्ही कसं भगवद्गीता वाजितात की तंतू तेंची चॅप्टर आता 9th चॅप्टर जावन 10th चॅप्टर चलता असं. सो कोंकणीन तो आमकां आमगेले भाशेन आमकां वरिष्ठ शिल्परा भक्त जन येवन आमकां ताचे श्लोकाचे मिनींग आमचे केल्यान सांगून दिता आसाची. कोणाक इंटरेस्ट आस की तांणी पुराजनान जॉईन जाव येता. सो तशींची प्रति आयतारा बालोत्सव क्लास आसा चेडवांक 9:30 इंडिया टायमांतू. गजेंद्र मोक्ष प्रेयर चलता आसा. तुमगेले चेडू सन्न चेडू आसल्या तांकां प्लीज तांतू जॉईन कराची. भारी लायक क्लासेस आसता. तो श्लोका भारी लायक आसा भगवत मात दाखोवन. तशी 31 मे का बुधवारा पांडव निर्जल एकादशी येता आसा. नेक्स्ट कोणा नाव दिवका आस की तांणी पुरा नाव दियाची सांगच्याक. माया माताजी का भारती माताजी का तुमगे चॅप्टर खंयचे जेवका श्लोका जेवका पुरा ताका नाव दियाची. तशी नेक्स्ट
जुलै 18 दकुन ऑगस्ट 16 तनक पुरुषोत्तम मास म्हणल्यार अधिक मास चलता 1 महिनो. सो त्या महिन्यात 15 अध्याय पठण करचे असता आणि चौराष्ट्रकम ह्या दोन्ही सेम सोमारा बुधवारा शुक्रारा एकादशीक मागीर वरल्या शनिवारा हे पठण असता 15 चॅप्टर पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मानतो महिन्यांतू. सो तुम्ही पुरा जणांनी इंटरेस्ट आशिल्ल्यान पुरा नाव दिव्यत सेम माया माताजी का भारती माताजी कनी तशी चौराष्ट्रकम आसा त्यामुळे भारी चंद आसा कृष्णाला. सो कोण कोण इंटरेस्ट आसा की तांणी डॉक्टर कामाक्षी माताजी आसाची तांकां तुम्ही नाव दिव्यत. तशींची जपा सेशन स्टार्ट केला प्रति आयतारा इंडिया टाइम 6:30 का. सो तंतु ताका पुरा जण जॉइन जेयाची. तुमकां कितलो सादे आसा की तितला एक राउंड जिखल्यार एक राउंड 100 राउंड करका जाल्यार 100 राउंड तशींची तुम्ही तांतू पार्टिसिपेट करूं येता. ऑनलाईन आसा झूम अंत येता गेल्यार तुमकां पेटयताची अंत घालताची. सो पुरा जणांना तांतू पार्टिसिपेट करका म्हणजे म्हणून घेता आसा. तशी प्रति शनिवारा वेदिक हिरोईन सेशन चलता ताकाय तुम्ही पार्टिसिपेट करका म्हणून निमगून घेता. प्रत्येक तशी हे आसा सेशन आसा. सो पुरा जणांना भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तांणी मस्त प्रयत्न करताची की आमची केल्यान आमची केल्यांक घोस्करची पण इतलं सेशन तांणी मस्त हे करून प्रयत्न करता आसाची की आमची केल्यांक पुरा कळका भगवद्गीता बगे कळका भागवतमा बगे कळका म्हणून मस्त प्रयत्न करताची. सो तांगेले तितले प्रयत्न करतना आमगेले थोडेंची एक घंटो दिसाचे प्लीज पुरा तांणी हे पार्टिसिपेट कराची. सो म्हणून पुरा जिल्हा निमगून घेता. हरे कृष्ण. आता 7 अध्याय देखून माया माताजी स्टार्ट कंटिन्यू करताची. हरे कृष्ण. मायका ओवर टू यू. हरे कृष्णा विद्या माताजी. प्रजनन भारी लायक पारायण केलेलं असं गीता पारायण. आता आम्ही मुखारी 7 अध्यायावरच्या 7 अध्याय डॉक्टर सेविका प्रभुजी हांनी कोऑर्डिनेट केलेलं असं. सो तांणी नाचत सो भाग्यश्री माताजी हांनी टेक ओव्हर करताली. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. शुभा माताजी 1-6 श्लोक. रामनाथ किणी प्रभुजी 7-9. अंजली माताजी 10-12. पुष्पापई माताजी 13-15. मैथिली नायक 16-18. वीणा माताजी 19-21. वरलाल 22-30 हांव सांगता. शुभा माताजी तुम्ही सूर करूयात. श्री परमात्मने नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ 7मोऽध्यायः. ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवान् उवाच. मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः. असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये. यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय. अहं कृष्णस्य जगत् प्रभव प्रलयस्तथा. हरि ओम्. रामनाथ किणी मामू. नातिवे रामनाथ किणी मामू. ओके हांव सांगता नाती जाल्यार
मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृक्षु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अंजली माताजी तुम्ही म्यूट असती अंजली अक्का। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्रहं तेषु ते मयि। हरि ओम। हरे कृष्णा। त्रिभिर्गुणमयी भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैविज्ञेशा गुणः मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान् तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पकृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्णा। मैथिली 16 to 18। Maithili, you are on mute. To mute Arasama. Maithili, you are on mute. So I kupadtana Maithili. हरे कृष्णा। मैथिली म्यूट आरस म्यूट आरस अनम्यूट करू जगता ना काही का सो हा सांगता कोणी सांगता की हा सांगता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वार्थैव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। वीणा माताजी। हरे कृष्णा। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानावान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो श्रद्धयार्थितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सतया शुद्धया युक्तः तस्याराधनिमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी सकाळने भारी लायक करून चंद कोण म्हणेल असं केन्नाय कोऑर्डिनेट करून भारी चंद करून सेविका मत प्रभुजी करता असताची आणि ना जाल्यार तुम्ही ते चंद करून कॅरी ऑन करताचे मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही त्या कसं म्हळ्यार त्या स्लॉटाचे संख्य समेत तुम्ही आमचे केला ना भागवत पुराण कोंकणी म्हळ्यार तुम्ही ते शब्द ते संख्य समेत कोंकणीन सांगितले असं मस्त खुशी झाली ते धन्यवाद माताजी केन्ना येऊ का म्हणून विनंती करता हरे कृष्ण आता 8 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग या कोऑर्डिनेट केलेलं असं माया मल्ल्या माताजी ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एक चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग वजो कहते हैं सती 1 to 5 सदानंद प्रभु जी 6 to 10 विनुता माता जी 11 to 15 दीपा माता जी 16 to 20 कमला वसंत माता जी 21 to 24 स्वाति माता जी 25 to 28 सुमित्रा माता जी हरे कृष्णा सदानंद प्रभु जी स्टार्ट करें। ओम श्री परमात्मने नमः अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गकर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम्
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरिः ओम्। हरि ओम। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पिता मनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविपुराणमनुशासितारम् अनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। हरि ओम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरं मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब्रह्म भुव नाभो पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्ता मह्यर्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्त्य एषु होरात्रविदो जनाः अव्यक्तादृतयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे प्रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव वाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामसये अयं भूत्वा भूतफले रात्र्यागमेव च पार्थ प्रभवस्य हरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो भक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु अस्यस्तु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः समाहो परमां गतिं यं प्राप्येन निवर्तन्ते तद्धाम परम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यशान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।
यत्र काले पुनरावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिर्रः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। हरे कृष्ण। सुमित्रा माताजी। हरे कृष्ण। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सत्तिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। सदानंद प्रभु जी, विनुता माता जी, श्रीदेवी माता जी, कमला वसंत माता जी, स्वाती माता जी, सुमित्रा माता जी भारी चंदकोन डिसाइड केलेलं असा सर्वांक मेगेले हृदयपूर्वक धन्यवाद। अशीच तुम्ही सर्व एकादशीक येवका म्हणावं मागून घेता तुमगेली आणि भागवत पुराणाक आमके अवकाश दिलेलेक तांकांही मागेले अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माया मल्या माताजी तुम्ही भारी चंदकोन म्हणले मस्त मस्त धन्यवाद। केदना येशेवनो तुमगे टीम गेम तुम्ही केदना येताची आणि मुखार येवका म्हणून विनंती करता। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। आता मुखारी 9वा अध्याय आणि 10चे अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग आणि विभूती योग म्हणच्या येताची तांगे टीम घेऊन रश्मी भट माताजी। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। 9वा अध्याय सांगचे येताची रमा भट माताजी 1 to 5, शांता भट माताजी 6 to 10, गीता माताजी 11 to 15, हांव सांगता 16 to 20, दिव्या शणे माताजी 21 to 25, दिव्याकिनी माताजी 26 to 30, राधिका आगुंबी माताजी 31 to 34 सांगता आसाची। रमा भट माताजी तुम्ही सांगेत का? हरे कृष्णा। ओम परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योग नाम। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं
सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवतर्मणि। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना तस्मत्यानि सर्वभूतानि न च अहं त्वेषवस्थितः। न च मत्स्यानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूत भुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि चोपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् अल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशं प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भवम जानन्तो मम भूतमहेश्वरं। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीं मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शिताः। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवे प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तन्निर्मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढावृताः नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयत्नेन चाप्येन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशुतो मुखम्। हरे कृष्ण। अहं क्रतुम् अहं यज्ञः स्वदाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहम् एवाज्यम् अहमग्निरहं कृतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामायजुरेव च गतिर्व्रता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रणयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहम् अहं वर्षं निघ्रणा उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुना त्रैविद्यमां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हरे कृष्ण। म्यूटरस् दिव्या माइक ऐकण माइक ऑन कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐकत्व वै ऐकत सांग। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीदा धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते।
यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपर्हृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितोऽस्ति सः। हरे कृष्ण। अधिका माता सखी क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं श्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणा। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नवा अध्याय संगीत राजन माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. रमा भट माताजी, शांता भट माताजी आणि गीता माताजी, दिव्याशणी आणि दिव्याकिनी माताजी राजनाथ मस्त मस्त धन्यवाद. मुखारसून వచ్చే आम्ही चॅप्टर 10 सुप्रिया पै माताजी 1 to 5, रमा भट माताजी 6 to 10, शैला माताजी नातील निमित्ताने सांगता असाची, शुभा पै माताजी 11 to 14, हेमा पै माताजी 15 to 21, डॉक्टर कामाक्षी माताजी 22 to 28, दीपा कामत माताजी 29 to 33, श्रेयस कामत 34 to 38, सुषमा कामत माताजी 39 to 42. सुप्रिया पै माताजी तुम्ही सांगाची. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम परमात्माय नमः. अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहं मार्दिहिं देवानां महिर्षीणां च सर्वशः. यो माम अजम अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् अस्मूढः समर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानम् अस्मां मोहं क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं
यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत् तेनात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्णा। तेषमेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद् कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। हरे कृष्ण। स्वयमेवा आत्मना आत्मानं वेत्तं त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन् भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेण आत्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति अमृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्तन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षराक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां च यज्ञो अस्मि स्थावराणां हिमालयः
अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां मर्यमा चास्मि यमस्संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकालयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां मनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मद्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य च अहमेव क्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानं ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तपः एष तुद्ध्येशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमस्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. मस्त ಧನ್ಯವಾದ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ, ಶಾಂತಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ and ಶುಭಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಮಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ आणि डॉक्टर कामाक्षी माताजी, दीपा कामत माताजी दुवे भारी चंद कोण सांगले आणि श्रेयस आणि ताणे भारी चंद कोण सांगला. मस्त धन्यवाद चरडो वांग ऑप्शनात सुषमा कामत हन्नीवरन भारी चंद कोरनु ರಿಸೈಡ್ केला. प्रति एकादशी येवन हन्नी राजन आणि
चाव करतात कृष्णाला तशीच मुखार सून राजनांनी जप वरेन करता म्हणून हांव आपल्याला कडेन विनंती करता तशीची मस्त मस्त धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी तांकां आमकां अवकाश दिलेले मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमगे टीम मस्त व्हड आसा कर्नाटक आणि महाराष्ट्र तुम्ही ओट जाऊन तुमगे तिकडे कनेक्ट टीम ओट करचे म्हळ्यार ते सुलभ काम नाही भारी चंद पण तुम्ही ऑर्गनाइज केलेलं सर मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण अशी केन्ना तुमगे टीम घेवन का विनंती करता धन्यवाद हरे कृष्ण आता केरळा साइड राजेश्वरी माताजी 11 अध्याय आणि 12 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग आणि 12 अध्याय भक्ती योग कोऑर्डिनेट केलेलं सर राजेश्वरी राव माताजी ओव्हर टू यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा आजी आता 11 अध्याय सांगू का विश्वरूप दर्शन योग सांगू केता सच आम्ही कासरगोडा सुकून श्लोक 1 to 6 राजश्री कामत माताजी 7 to 12 प्रतिभा पै माताजी 13 to 18 गीता रामचंद्र शने माताजी 19 to 24 मालती कामत माताजी 25 to 30 गीता अशोक शने माताजी 31 to 36 अरुणा कामत माताजी 37 to 42 ज्योति पै माताजी 43 to 48 मेघाराव माताजी आणि 49 to 55 आवाज सांगता असा आणि लास्ट हरे कृष्ण महामंत्र आमगेले भक्तीन आर्या कामत सांगता आता 11 अध्याय सुरू करूया हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यामपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत हरे कृष्ण इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम्
दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हरे कृष्णा। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमत् जल 18 हरे कृष्णा। अनादिं मध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्यो इदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्व यक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हरे कृष्णा। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिलपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः वक्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् निलग्ना दशनान्तरेषु
सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां ओम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्राण्य विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रसमानसमन्ताल् लोका समग्रा वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हरे कृष्ण। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। हरे कृष्ण। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् प्रमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीया न त्वत्समोऽस्त्याभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमः प्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायारसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं जन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुक्तैः एवं रूपः शक्य अहं न लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। हरे कृष्ण। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृग्ममेदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्यं एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। आता 11 अध्याय सांगेल सगळ्यांकय मस्त मस्त धन्यवाद। यापर्यंत आमगेले अध्याय सांगितलं तो त्याग जन न वसांची त्यांनी मुखार सुनई आमगेलोट अशीची प्रतिपंताय म्हणून येऊ का म्हणून निमगून घेता आणि भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक सकडाल तर्फे धन्यवाद सांगता। आता नेक्स्ट 12 अध्याय सांगू येता असांची तो माममाल गरले का ये चेरडू पुरा जॉइन जल्यांची यापंता
त्यांनी फर्स्ट टाइम सांगचे एक 5 जन सुरवे जाऊन सांगता असांची फर्स्ट टाइम असेल एक श्लोक सांगूक प्रयत्न करता असांची भक्ती योग सांगू येता असाची श्लोक 1 to 4 मैत्री राव बत्तीन मैत्री राव 5 to 7 बत्तीन सिद्धि शांभोग श्लोक 8 बत्तीन दिया आर प्रभु श्लोक 9 and 10 आमगेली आर्या कामत 11 to 13 माधव कामत 14 to 16 ज्योतिका कुडवा आणि 17 and 18 ज्योति शेणई माताजी 19 and 20 विद्यालक्ष्मी शेणई माताजी। हरे कृष्णा। मैत्री स्टार्ट करिए। मैत्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। एत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पाता मय्यावेशितचेतसाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हरे कृष्ण। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्त धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिम् अवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो विज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च।
निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्ष्यमि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनेप्रेक्षः शुचिद्रक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्ण। यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभा परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। हरे कृष्ण। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरः मतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तस्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण पण हरे कृष्ण सक्कडाने बारीचे अनुकोन सांगले चेरडू वारणी फर्स्ट टाइम सांगता असांची आणि मुखासूनही तुम्ही अशीची चंदकोन आतांग माऊ मालगरा येताना आशिल्लींची ना जाल्यार मोबायलात खंय जाल्यार मेळटा तेन्ना तुम्ही घरकडे जाल्यार प्रॅक्टिस करून नेक्स्ट एकादशीक अशीची सांगोक आमगेलो मेळ काम म्हणून सांगून आत्ताची निमगून घेता आसा सिद्धी दिया विद्यालक्ष्मी सकडा लागी चंदकोन म्हणला तुम्ही म्हणलं सकडांक ज्योतिका थँक्यू मस्त धन्यवाद आणि आमका हे सांगूक अवकाश दिलेला दोन्ही अध्याय विश्वरूप दर्शन योग आणि भक्ती योग सांगूक अवकाश दिलेले एकादशीचे पर्व कालारी सांगू अवकाश दिलेला भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक आम्ही सकडे आभारी जाऊन असांची मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्णा माताजी मस्त मस्त तुमकां धन्यवाद तुम्ही भारी लायक करून म्हणलें असं धन्यवाद माताजी। अशी केन्ना येव का मालगड्यान चंदोकोन म्हणलें आसा चिरडुबान भक्ती योग भारी भक्तीन म्हणला अशी तुम्ही केन्नाय ते चिरडुबा घेवन केन्नाय येवन आमकां एक अवकाश हे चिरडुबांक म्हणटना मस्त खुशी जाता खुशी जाता तेंची देवाक त्या भक्तीन हानी सांगिले देव कसं जाल्यार स्वीकार करता गॅरंटी म्हणून दिसता। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद। आता 13 अध्याय 13th चॅप्टर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कोऑर्डिनेट केलेलं असं जयंती नायक माताजी तांगे टीम घेऊन येते असायची। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। आज आमगे लोटो 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग संगू येताची 1 दुकू 7 ताई मालती किणी माताजी 8 दुकून 14 ताई हीरा कामत माताजी 15 दुकून 21 ताई नरसिंह कुडव प्रभुजी 22 दुकून 28 ताई नागेश पै प्रभुजी मागीर
29-35 ताई प्रेमापई माताजी तुमक सगळ्यांके स्वागत आसा आणि तुम्ही सगळ्यांनी म्हणून आयिल्ले खातीर तुमका आमगे टिमा परवागी अनंत अनंत धन्यवाद. ओवर टू यू मालतीकिनी माताजी असावे तुम्ही. हरे कृष्णा. स्टार्ट करा मा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानै यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. हरे कृष्ण. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रद्वारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विवक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञान इति प्रोक्तम् अज्ञानं योदतोऽन्यथा ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमुष्णुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावति विकारांश गुणांश्चैव भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरि ओम्. पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य
तदसद्यो निजन्मसु उपदिष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानः ततो याति परां गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं लोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते तथा प्रकाययश्चेकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। म्यूट सच माताजी। जयंती माताजी म्यूट हरे कृष्णा सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद। नरसिंह कुडवा प्रभुजी का आणि नागेश पै प्रभुजी का मस्त धन्यवाद। आणि प्रेमापै माताजी, मालतीकिणी माताजी, हीरा कामत माताजी, तुम्ही सांगू बित म्हणून का इष्ट पावल्यांची तुमक मस्त खुशी जाता म्हणून का तसे तुम सगळ्यांके मस्त धन्यवाद। आणि आमके हे अवकाश दिलेल्याक कोंकणी भागवत पुराण टीमाक मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्णा माताजी तुमगे टीम भारी चंद पण मिळालं सगळ्यांनी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। अशी तुम्ही केदनाय चॅप्टर घेऊन केदनाय तुमगे टीम घेऊन का मस्त मस्त हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। आता 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग पंचायत सूची 1 to 7 वीणा कामत माताजी, 8 to 14 आरती प्रभु माताजी, 15 to 21 सौम्या पै माताजी, तशीच 22 to 27 सुनीता मल्ल्या माताजी। ओवर टू वीणा कामत माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाय ज्ञानमुत्तमं
यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महाद्योनिरहं बीजप्रदः सत्वं रजसम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। हरे कृष्ण। म्यूट सच्ची मुंटनी आरती माताजी। हाँ। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतं रजस्तमाश्चाभिभूय सत्वं भवति भारतं रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं तत्मित्युतम् लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्मृह रजश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ प्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चैतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् कमलात् प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृता स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तामसा फलं सत्त्वात् जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्या गुणावृत्तिस्था अतो गच्छति तामसः नान्यं गुणैर्व्यकर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणैर्भस्य परं वेत्ति मद्भावाप्सोऽधिगच्छति गुणानेथान
तीन देहि देह समुद्भवा जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्योर्न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्ठाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतास्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री हरि कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सगळ्यांना ऐकून मिळालं असं चंदकोन बारी चंदकोन वीणा कामत माताजी, आरती प्रभू माताजी, सौम्या पै माताजी, तशी सुनीता मल्या माताजी आणि आमगेल केदनाय रिसेट इसे केदनाय रिसेट करताची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. सगळ्यांना धन्यवाद. केदनाय अशी न्हू रिसेट करता रिक्वेस्ट करता. आता 15 अध्यायाचे पुष्पोडे हांव थोडे अनाउन्समेंट करता. विद्या माताजीन सांगेल असं हांव थोडे वगे सांगता. सोमारा बुधवारा शुक्रारा भगवद्गीता एज इट इज सुबोधिनी क्लासेस सेशन्स चालू आसा. तांतूय रिसिटेशन आसता. एक श्लोक एकगळ्यांक कोणाक इंट्रस्ट आसा तांणी नाव दिवेत आमकां त्या जण नाव दिवेत आणि सगळ्यांनी ते सेशन अटेंड करता. तशीच आयतारा बालोत्सवा क्लास आसा 9:30 गंटक सकाळी इंडिया टाइम. गजेंद्र मोक्ष प्रेय शिकयत आसाची कोणा सकाळी चिरडुवान हां तो पार्टिसिपेट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीच मे 31 बुधवारा पांडव निर्जल एकादशी हाकाय आमगे संपूर्ण भगवद्गीता केदनाय आसल्या म्हणजे पारायण आसा. आमकां त्या जणांक तुम्ही नाव दिवेत. ह्या पटी ह्या महिन्यात 3 एकादशी 1 मे आणि 31 मे आणि तांतू मध्ये 15 मे. या महिन्यात 3 एकादशी फर्स्ट स्टार्टिंग आणि एंड. हरे कृष्णा. तशीच या वर्ष अधिक मास आयल आसा पुरुषोत्तम मासु जुलै 8 ऑगस्ट 16 ते आसा. 15 अध्यायाचे रेसिटेशन आसता. आमगे सेशन्स केन्ना पुरा आसा एका 4 दिवस त्या दिवस पुरा 15 अध्याय रेसिटेशन आसा. सगळ्यांनी तांगेले तांगेल नाव आणि तांगेल कोणाल गुर्ताचे कोणे असल्यारी तांगेल नाव दिवका आमकां भारती माताजीक जो विद्या माताजीक जो म्हाका नाव दिलं जाता. तशीच चौराष्टकम ताजे रेसिटेशन आसा. ताजे त्या कोणा इंट्रस्ट आसा त्या रिसेट करू कोणाक इंट्रस्ट आसा तांणी डॉक्टर कामाक्षी माताजीक नाव दिवेत. ताजे ट्रान्सलेशन आसा त्या इंट्रस्ट कोणा आसा ताजे नाव दिवेत तुम्ही. तशीच प्रति आयतारात नवेची जपा सेशन स्टार्ट केला. सकाळी 6:30 सुरू जाता इंडिया टायमाक. सो कोणाक उठूक सगळ्यांनी केल्यार एक नमने लायक एक उमेद येता सगळ्यांक. त्यांचे वेळार तुम्ही जॉईन जावेत. 16 माळ तांणी करता ती. सो आम्ही फुल्ल जाल्यार कोरयता 1 माळ कोरयता 2 माळ कोरयता. केन्नाय तांगेल टायमाक जॉईन जावन तांगेल टायमाक सोडेत ग्रुप.
Hare Krishna. It's announcement. Over to you, Bharati Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. धन्यवाद महेका, धन्यवाद विद्या. इथपासून 14 अध्यायापासून रिसाइट केलेलं सकट जनांक अनंत धन्यवाद. आता मी 15 अध्याय पुरुषोत्तम प्राप्ती योग सांगू कामगेल उट्टासाची 1 to 7 श्लोक गंगा कुडवा माताजी, 8 to 14 श्लोक कलावती अवधानी माताजी, 15 to 20 श्लोक रामकृष्ण गोपाल प्रभु प्रभुजी. हरे कृष्णा. गंगा का स्टार्ट कर. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ततः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरि ओम्. शरीरं यदवाप्नोति यश्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्दर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चन्नं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोश्च कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासमतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि गच्छागौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण. सर्वस्य चाम्रदि संविष्णु मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरमेह वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरसाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमं पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य
बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्माच्चरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम यो मामेव समुद्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्भाव बुद्धिमान् स्यात् तत्कृतस्य भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हरि ओम हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनंत ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕರ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ ಕೆಲೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಖುಷಿ ದಿಸ್ತಾ ಪ್ರಭುಜಿನ ಇಲ್ಲಾರಿಯಂ ಖುಷಿ ದಿಸ್ತಾ एक्चुअली लेडीज चेड सची मस्त धन्यवाद प्रभुजी प्रति एकादशी म्हणून विनंती करता तशीच कलवती अवधानी माताजी प्रति एकादशी येताची चंद ಕೊಂಡ್ರಿ सैट केले माताजी धन्यवाद गंगा कुडवा माताजी त्यांनी ऍज युजुअल प्रति एकादशी योचा प्रयत्न करता सची मस्त धन्यवाद गंगाका मस्त क्लिअर जाऊन स्पष्ट ग्रामर सांगलावरी मस्त चंद करून सांगल्या धन्यवाद गंगाका हरे कृष्ण आता मी 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग सांगू कामगेल उठासची 1 to 8 श्लोक आशा नायक माताजी 9 to 16 श्लोक सुपर्णा भट माताजी 17 to 24 श्लोक सुमिता भट माताजी हरे कृष्ण आशा नायक हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद्विभाग योगः श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही म्यूट असायची. सॉरी. आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद. तीन माताजीने भारी छंद करून स्पष्ट जाऊन रिसाइट केलाय. ऐकूच्या काही खुशी झाले, तुमका सांगू काही मस्त खुशी झाले. धन्यवाद माताजी. आशा नाईक माताजी प्रति एकादशी योगा म्हणून विनंती करता. श्री सुपर्णा भट माताजी तुम्ही भारी छंद करून रिसाइट केलं. धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी योगा सुमिता भट माताजी मस्त खुशी झाली माताजी. भारी छंद करून रिसाइट केलं तुम्ही. धन्यवाद. प्रति एकादशी योगा म्हणून विनंती करता. आता 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग सांगू कमगे लुटासची श्रीमती दिव्या कामत माताजीने तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मस्त काल झालाय ना बाई, खुशी दिसतच तुमक पळून. आता 17 अध्याय सांगूया तसाची. फर्स्ट 10 श्लोक आशा प्रभू म्हणू, तशी नेक्स्ट काव्याकिनी आणि तसंच मागीर 8 श्लोक हांव सांगता. आशा का? ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहो रजस्तमः
श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चाति चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः खट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं भूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। हरि ओम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्याम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येत तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तस्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो य पीडय क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदारतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। हरि ओम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्धात् पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. तुमगे बिझी शेड्यूल असतं म्हाका गुर्त आसा आनी मुलकेंत मस्त एक एक्टिव देवस्थान ಅಂತ सेवेंतू असताच केन्ना भजन वॉलंटियर जावन पळयला हांवें केन्ना गांव वतना तांणी पळयता हांगा मेळटा इतले एक्टिव असतात जाल्यार तांगेले बिझी शेड्यूल आमकां टायम काडून आमकां भगवद्गीते पारायण करता सच खुशी दिसता. येवचा प्रयत्न करायचे माताजी प्रति एकादशी पुरा देवाल दया तितलेच. आणि एक विषय बात माताजी कसं म्हळ्यार आज मिगेल बहिणी ती आता सांगेल काव्या किणे म्हणून न्हू तिगेल दुवेक आजी ते कृष्णाले दयेन म्हण येता तिगेले ICSE सिलेबस अंतू फर्स्ट आयले स्कूल अंतू 10th एग्जामाच्या वय आणि 5th नॅशनल लेवल अंतू मस्त कंग्रॅच्युलेशन्स बारी खुशी जाली एक शेअर केलेला जाली एक वेळ हरे कृष्ण महामंत्र सांगून ताका आमी विश करूया. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गेले सगळ्याला आशीर्वाद तिगेल वैरास म्हणून हांव निमगीतस. धन्यवाद माताजी. तुम्ही आमगेले म्हणले कोण आमगेला शेअर केले खुशी दिसली माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मुखार वचूं आमी. आता 18 अध्याय सांगूक आमगेले उठासाची मोक्ष संन्यास योग 1 to 7 श्लोक रश्मी शानबाग माताजी, 8 to 14 श्लोक शरदी शानबाग, 15 to 21 श्लोक शिशिर शानबाग, 22 to 28 श्लोक प्रतिशाकिनी, 29 to 35 श्लोक प्रियाकिनी माताजी, 36 to 42 श्लोक कनिका भट्ट, 43 to 49 श्लोक वैष्णवी भट्ट माताजी, 50 to 56 श्लोक अश्विनी शानबाग माताजी, 57 to 63 श्लोक जया शर्मा माताजी, 64 to 70 श्लोक जयंती नायक माताजी, 71 to 78 श्लोक शांती शानबाग माताजी. रश्मी शानबाग माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक्केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं ततः प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे. न त्याजं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्.
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च सिद्ध्यसि कर्तव्यामीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् गृहीत्वा मोहार्थस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यदागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शरीर वाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्ष्यते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु कृष्णवदे तस्मिन् कार्ये सत्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संस्कारहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम्
धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये बन्धं मोक्षं च यो वेत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च न्यायमेव च अययाति बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति यो मन्यते तामसोऽवृता सर्वस्थाभिपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्विकी यया तु धर्मकामार्थ धृत्या धारयते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थतामसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखं त्वदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् यत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत् तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदारितम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद् एभ्यः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः क्षमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य अपलायनम्
दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तः बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। हरे कृष्णा। अश्विनी शानबाग माता जी। हरे कृष्ण। अश्विनी शानबाग माता जी। ना हंचिके मಣ್ಣವ कोणे वजित अचवा हाँ वजित माता जी। ओके कंटिन्यू करे जी। 56 श्लोक पासून। हाँ 56 आहे वा वै शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य अपलायनं दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्माण्य अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तासेवि लघ्व्याशी यत् वाक्काय मनसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु
मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो यज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरं सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तिरस्यति अत चेतत्वम् अहङ्कारात् नाशोष्यति विनस्पतिम् यदहङ्कारमाश्रित्य नायोऽस्त्य इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायस्ते प्रकृत्वे सां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणां कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यास्य वशो अपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायां सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया ममेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्तैषि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् अज्ञातं गुह्यदा गुह्यतरं मया विमश्रैते ताशेषेण यथेच्छित्तता कुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजानीहि योऽसि प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्देश्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संसृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः
तच्च संस्कृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजं हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतेर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अच्युतानंत गोविंद, अच्युतानंत गोविंद, अच्युतानंत गोविंद। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕರ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಂಡುವಾನ ಶರದಿ इतली चंद कोरनु दाळ दंकून खुशी दिसले, मस्त खुशी दिसले. धन्यवाद. शिशिर प्रति वेळ सांगलावरीची आपटी बारी चंद कोण सांगली चरडा तुम्ही प्रतिशाकिनी त्यांनी तशीची इतली चंद कोण चरडो रिसाइट करताची खुशी दिसता. तांगेला अम्माक आमी मस्त धन्यवाद सांगताची. प्रति एकादशी त्यांनी पार्टिसिपेट करतात तांग चरडो अंक मस्त खुशी दिसता. तशी मुंजी जल्ले ओके मस्त उरलेकला ना मस्त तुमका कसं म्हणचे बेस्ट विशेस, कंग्रॅच्युलेशन्स, ब्लेसिंग्स आमच्या सगळ्या तर्फे ना. धन्यवाद माताजी. कनिकाने बारी चंद कोण सांगल्या मा तुम्ही प्रति एकादशी येवका तशीचे सक्कड आम्ही हड्डान रश्मी शानबाग माताजी, मागीर प्रियाकिणी माताजी, वैष्णवी भट माताजी तांगेल चरडो तांणी प्रति एकादशी घेऊन आपण घेऊन येताची मस्त खुशी दिसता. सक्कड जण धन्यवाद. तशीची जया शर्मा माताजी त्यांनी आयलींच्याची मस्त खुशी दिसता. आमच्या सखी चरण माताजी लांब त्यांनी धन्यवाद माताजी, मस्त खुशी जाल्या येईल तुम्ही. जयंती नाईक माताजी सिनियर डिवोट यांनी आणि प्रति एकादशी येताची कोऑर्डिनेटर करताची धन्यवाद माताजी. बारी चंद कोण रिसाइट केले. तशी शांती शानबाग माताजी तुम्ही बारी चंद कोण रिसाइट केले. धन्यवाद. प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता. आम्ही सक्कड जण एक आज अक्का शिशिर शानबागाक एक आम्ही विश करें आमगे सगळ्या ब्लेसिंग्स दिवाय. हरे कृष्ण महामंत्र सांगू ना सक्कड जण. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शिशिर मस्त 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 आशीर्वाद आमगे पुरा भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त आशीर्वाद आणि सदैव संध्यावंदन करका आमो सवण तुका. ओके चंद संध्यावंदन करका भगवद्गीते वाचुका. ओके मस्त आशीर्वाद देवा तुका. रश्मी तुकाय. ओके कंग्रॅच्युलेशन. ओके मा. हरे मायका तुम्ही दोन उत्तर सांगा ना मायका. नाही म्हाका कसं दिसले म्हळ्यार इतली तांगेल गडबडेन तू आज इथं येऊन मळले ना कालेश्वरी हांव जत्त की ना म्हण निमगिला रश्मिका नाना विद्या वाट आम्ही सांगताची मस्त खुशी जाले म्हळ्यार तांगेल एक डेडिकेशन ते. आणि तांकां प्रिपरेशन जावका म्हणना तांकां बायट येत चरडो आमकां तांकां प्रिपेर करी वाजी म्हण जावका म्हणना. जाल्यार ते एक तांतू मुंजेची ते एक विंगड वातावरण आसा पळय तांतू तो कोण भायर येवन आज म्हणची म्हळ्यार ग्रेट. व्हेरी ग्रेट. थँक्यू रश्मी मस्त थँक्स. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सक्कड जन धन्यवाद. थोडे अनाउन्समेंट आसाची सगळ्यांक ಗೊತ್ತashla वरी सोमार बुधवार आणि शुक्रार भगवद्गीता यासाठी सुबोधिनी सेशन चलता आसा ते कंटिन्यू जाता. तक पूरे जणांनी अटेंड करता म्हणून विनंती करता. प्रति सेशन आपुडे भगवद्गीते पारायण आसा एक श्लोक कोणाक इंटरेस्ट आसा तुम्ही आमकां कॉन्टॅक्ट करेत. तशीच प्रति संडे बालोत्सव क्लास चलता आसा 9:30 इंडिया टायमाक. गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स शिकयता आसाची तुमगे चेडवा इंटरेस्ट आसला तुम्ही तांतू जॉइन जावेत. कोणाक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करेत. तुम्ही कोणाक गुर्तस की भागवत पुराण कोंकणी टीमांतू तुम्ही तांगेला कॉन्टॅक्ट करून प्लीज जॉइन जायाची. आणि आज एक क्लास घेवच्या चेडवान एक उमेदीन तुम्ही तुमगे फ्रेंड्सार चेडवा आमच्या चेडवा पुढे एनकरेज करता म्हणून हांव विनंती करता. तशीच नेक्स्ट एकादशी 31 मे बुधवार येता पांडव निर्जला एकादशी व्हडलो दिवस. ते दिवशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण एज युजुअल आसा. ताकाय तुम्ही मुखार येवन नाव दिवका म्हणून विनंती करता. पुरुषोत्तम महिना इलो अधिक मासू जुलै 18 तकून ऑगस्ट 16 पासून आसा. त्या महिन्यांतू प्रति सेशन आपुडे आमगे वाराक 4 सेशन जातात. ते प्रति सेशन आपुडे चॅप्टर 15 भगवद्गीते रेसिटेशन आसा.
चौराष्टकम आणि ताजे ट्रान्सलेशन रिसिटेशन असं कोण कोण उमेद आसा की तांणी प्लीज नाव दिवका म्हणून विनंती करता. चौराष्टकमा तुम्ही डॉक्टर कामाक्षी माताजीला नाव दिवेता जेव्हा आमगेल कोणाला सांगल्यार जाता कोणाक शिकून सांगूक कष्ट जाता तांकां क्लासय घेत तसाची चौराष्टकमाचे नेक्स्ट मंथान तुम्ही आम्ही कॉन्टॅक्ट करीत ग्रुपा जॉईन जावेता तुम्ही क्लासान तू शिकयता. हरग्रेस राधिका भाऊ माताजी क्लास घेताची शिकयताची चेडवांकय खोड्डाकय सेपरेट बॅच आसा तुम्ही जॉईन जावन तुम्ही सांगूक शिकून रिसाइट करूंक प्रयत्न करीत. कोणाक सिंगिंग कष्ट जातात आणि ट्रान्सलेशन जाल्यार करूंक मुखार येवेत म्हणून विनंती करता. तशीची प्रति संडे जपा सेशन आसा सकाळी 6:30 इंडिया टायमाक 16 राउंड चॅन्टिंग करताची सकाळी नोट मेळून ओटूची कोण कोणाक एक राउंड जाल्यार एक राउंड 5 राउंड जाल्यार 5 कितली जावका तितली राउंड चॅन्ट करून तुम्ही एक्झिट जावेत. ग्रुपांत एक चॅन्ट करचे एक लायक एक तुमकां एक अनुभव आणि एक खुशी दिसता तशें देखून विनंती करता सगळ्या लागीं तुम्ही चॅन्टिंग सेशनाक जॉईन जावका म्हणून इतले सांगून आयज सेशन आमी एंड करूया. मायका विद्या एंड करची वा कसं वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. सक्कर जन उपास भागवत पुराण कोंकणी